Wikoya wa kamanan nikmati bisalama min kulli adiyatin wa min yami isururin khairin wa walakin wa afiyat wa ila ruhi imami sahibir rati kulbi Iftar wa gausil bilad al-habib Allah bin Ali al-hadat wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisayyidil Fatihah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata kama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sabar alaiha sabar rabbana alaina idzan kama tawalla alladziina min qablina la taqalana bihim wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qawmil kafirin la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu wal mulku wa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu wal mulku wa ala kulli syai'in qadir Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim Rabbana bilana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana innaka antat tawwabur rahim Rabbana bilana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim A'udzu bika min syarri ma khalaq A'udzu bika A'udzu bika min syarri ma khalaq Ya Rabbana wa
ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام من هذا الإسلام 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين الله مسلمين شرف الله شرف الدين الله مسلمين شرف الله شرف الدين الله مسلمين شرف الله شرف الدين يا علي يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من يبدي ويغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من يبدي ويرحم استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا حكيم الدور لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وأكرم ومجد وأعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة سيدنا وقدوتنا فكر مقدم محمد علي بلاوي وأصولي وقرهم وجميع سادتنا علي بلاوي بأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينور درائهم
ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية وجميع الله تعالى من مشرق الأرض إلى مغربها وبارها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجتهم في الجنة وينور درجاتهم ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم ويلحقنا بهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصولهم وفروعهم بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة ينور ضرائهم ويزيدنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. Asim aja, asim. Asim aja. لنا ولكم يا هادرون بأن الله يؤتي كل لسان منا ومنكم سده ما يرضى الله ورسوله ووالدينا ووالديكم ومسائكم في الدنيا وأموالكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من مسلمين في البحر والبر أجمعين بأن الله يصيبهم سلاما ويدعوهم إلى أموالهم سالمين غالبين في خير وعافية ويسلي أمور المسلمين ويكفي إنسان مدين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافي عنه يقوي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واهل بيته وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظمه وسمع المثاني والقران العظيم ان تفتح لنا بكل خير وان تتفضل علينا بكل خير وان تجعلنا من اهل الخير وان تعاملنا يا مولانا معاملتك اهل الخير وان تحفظنا باجيالنا وانفسنا واولادنا واموالنا واهلنا واصحابنا وهب بنا من كل محنه وفتنه ونوس ووزر انك ولي كل خير متفضل بكل خير وانت من كل خير يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا دخلنا الجنه ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه اللهم ونعوذ بك من ذهبك والنار ونعوذ بك وعافنا واعف عنا وكلنا شكرنا سرنا لك ذكرك عنا وعافنا واعف عنا وكلنا شكرنا وعافنا واعف عنا كلنا شكرنا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة
على محمد يا رب بلغه الوسيلة اللهم صل على محمد يا رب حسنه الفضيلة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب خذنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارضي كل مرضي اللهم صل على محمد يا رب واهدنا نور اللهم صل على محمد يا رب تهجنا بنور اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب إحسانك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسقنا جنانك اللهم صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب أجرنا بالمصطفى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ملائك عميم ممن يا عمل الغيب سلمنا ممن يا مراد الغيب نجنا ممن يا عمل الغيب عميم ممن يا عمل الغيب سلمنا ممن يا مراد الغيب نجنا ممن يا عمل الغيب آمنا ممن يا عمل الغيب سلمنا ممن يا مراد الغيب نجنا ممن يا لطيف لم يزل تبنا بما نزل لك اللطيف لم يزل تبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل تبنا بما نزل لك اللطيف لم يزل تبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل تبنا بما نزل لك اللطيف لم يزل تبنا والمسلمين يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا عليما بالخلق ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا عبد يا
مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد النبي العالمين لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد العالمين يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد العالمين جزا الله سيدنا محمد جزا الله سيدنا محمد جزا الله سيدنا محمد جزا الله سيدنا محمد أنما الله جزا الله سيدنا محمد لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل مكان لا إله إلا الله الموجود في كل لسان لا إله إلا الله الموجود باللسان لا إله إلا الله كل يوم مقدسا لا إله إلا الله الأمان الأمان الله الإيمان وفتنة الشيطان وقدم اللسان كانك علينا من لسان لسانك القديم يا حنان يا حنان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli وصدق لساني واهدي قلبي بجاه نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para habaib dan para jamaah khusus Abu Masjidil Habib kemarin Rahmat bin Hamid bin Albad dan juga Sayyidina Habib Abdullah Hasan Najus dan para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan perkumpulan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita, mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala. Dan kedua khusus untuk imam kita Sayyidina Habib Muhammad bin Muslim Zahab, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Lanjuti kajian daripada kitab Khasais Al-Qadir Muhammadiyah, daripada kitab Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki yang kemarin terakhir itu pembahasannya Iftidah Ashabil Ma'asim, mempermalukan orang yang berbuat maksiat. Itu ya masalah terakhir ya. Sekarang kita masuk al-mu'akhadatu bi haditsin nafsi ma lam ta'malhu al-jawarih. Pembahasan hukuman dosa atau hukuman perbuatan dosa atas niat walaupun dia tidak melakukan. Ini pembahasan sekarang. Hukuman dosa atas niatnya walaupun dia tidak melakukan itu. Wa dzalika anna Allah Ta'ala, dan itu tak kalah Allah Subhanahu wa taala ma ba'atha min nabi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi, dan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula Allah mengutus
unzila alaihi kitab, yang juga diturunkan pasti ada kitab daripada rasul-rasul. Nabi Muhammad ada kitabnya, Al-Quran, Nabi Isa, Injil, Daud, Taurat, Ibrahim, Zabur, Ibrahim Taurat. Illa akhbaru, pasti dah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membahas Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di Al-Quran, namun di kitab yang lain pun Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Namun itulah, karena sebab hati itu tertutup sehingga dia tidak bisa mengimani Allah dan juga tidak bisa mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sayuhasibu ibadu ala ma fa'alu wa ma akhluhu fi sudurihim. Fakanat al-ummat ta'ti ala anbiya'iha wa rusulihi yaqulu wa akhadhu bima tahaddathu bihi anfusina wa lam ta'muhu jawarihana fayukafiruna wa yusami'na wa asayna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung atau menganggap kepada hamba-hamba yang sebelum umat Nabi Muhammad SAW alama fa'alu, atas apa yang dia lakukan. Yang hitungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat yang mana umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang dihitung apa? Wa ma'ahfuhu fi sudurihim, sesuatu yang sama di dalam hati mereka. Contoh, kalau seandainya ada umat sebelum umat Nabi Muhammad, anggap aja kita umatnya Nabi Isa. Kalau di dalam hatinya ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun perbuatan yang baik, ya, kalau sesuatu perbuatan yang buruk di zaman umat Nabi Isa, contohnya zaman Nabi Isa atau umat Nabi yang lain, itu dicatat, langsung dicatat. Oh, aku tak maksiat, aku nuwun, aku nah ini langsung dicatat bersalah walaupun tidak melakukan, walaupun tidak mengerjakan apa yang niat di dalam fisudurihim, di dalam hati-hatinya mereka. Fakanatil ummat ta'ti ala anbiya'iha wa rusuliha yaqulun, maka ada itu umat daripada umat sebelum umat Nabi Muhammad mendatangi nabi-nabi mereka, mendatangi rasul-rasul mereka, sambil berkata umat-umat itu, nukhadu bima tuhaditsu bihi anfusina wa lam ta'malu jawarihana. Mengapa kami dikenakan daripada yang terlintas di dalam hati kami yang jelek, padahal kami tidak melakukan anggota tubuh kami. Ya Allah. Contoh, sama contoh kayak tadi. Datang mereka kepada nabi mereka, datang mereka kepada rasulnya mereka. Wahai nabi, wahai rasul, kami ini cuma bangun niat aja di dalam hati, kenapa dianggap berdosa? Anggota tubuh kami tidak jadi melakukan perbuatan dosa tersebut, cuma hanya niat di dalam hati. Fayakafiruna, mereka mengingkari nabinya. Padahal Nabi sudah ngomong, nabinya, kalau sesuatu yang diniatkan di dalam hati walaupun tidak melakukan tetap dianggap berdosa, mereka mengingkari nabinya. Kenapa? Membantah. Wa yaquluna sami'na wa asayna, dan mereka kami dengar dan kami maksiat. Itu umat tardahum wa lima qala al-mu'minun min hadhihi ummah. Bagaimana kalau seandainya orang yang beriman daripada umat Nabi Muhammad SAW sami'na wa ata'na wa aslamna wa amanna billah. Perhatikan,
dengan ucapan daripada umat Nabi terdahulu sama umat Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu ngomong sami'na wa ata'na, dengar apa yang kau ngomong, tidak ada maksiat. Ya. Kenapa maksiatnya? Tidak nurut, fayukaffiru, mengingkari apa yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi mereka, yang sudah diajarkan oleh Rasul-Rasul mereka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sudah diomongi, kata umat Nabi Muhammad SAW, hati-hati, maksiat ini, ninggalkan sholat ini, melakukan kebaikan dapat pahalanya ini, yang zalim nanti kayak ini, sudah disebutin semua. Ya. Apa yang diapa oleh umat Nabi Muhammad? Apakah menentang? Yang paling yang menentang itu daripada golongan istilahnya bukan ahli sunnah wal jamaah, atau namanya Allahumma shalli Muhammad, liberal, yang menentang daripada nafsirkan kadang-kadang sekendak ida. InsyaAllah kalau ada yang sunnah wal jamaah pasti dijawab sami'na, kami dengar apa yang diucapkan oleh Nabi kami, wa ta'na, kami taat, wa aslamna, kami pasrah kepada siapa? Kepada Allah. Wa amanna billah, kami mengimani Allah, kami mengimani malaikatnya Allah, kami mengimani kitab-kitabnya Allah, dan kami mengimani rasul-rasulnya Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua rasul, yang bukan hanya yang diwajibi yang kita ketahui, tapi semua rasul kita mengimani. Itu yang diucapkan daripada orang-orang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Wa ma'nahu Allah Ta'ala bi'anhu tujawiz anhum hadithan nafsi. Dan menenangkan, maksudnya apa menenangkan? Tidak dianggap kalau seandainya ada perbuatan di dalam umat Nabi Muhammad di dalam hatinya pengen melakukan perbuatan dosa, ya tidak dianggap. Nanti dia melakukan baru dianggap. Kalau umat dahulu langsung dianggap. Ya, jadi anhum hadithan nafsi. Illa ma'amilta jawarih, kecuali kalau dia jadi melakukan anggota tubuhnya melakukan baru dikatakan dosa. Itulah pembahasan yang nomor khususnya dari umat Nabi Muhammad yang nomor 6. Yang nomor 7, al-mu'akhadzatu 'ala al-khata' wan nisyan. Hukuman atas kekeliruan atau kelupaan, kekeliruan atau kelupaan. Wa dzalika bi ta'jili uqubatahu bi tahrimi syai'in min mat'am aw mashrabin. Kalau seandainya umat terdahulu lupa melakukan sesuatu yang haram, ya, dari makanan ataupun dari minuman, langsung dianggap dosa. Padahal lupa. Kalau zina tidak mungkin lupa, ya. Mungkin istilahnya lupa di sini mungkin paso mungkin, ya. Paso hari ini. Sholat lupa ibaratnya dari itu. Ya, dikatakan dosa. Kalau umat Nabi Muhammad ada sholat tuh lupa, tidak dianggap. Yang tadi itulah disibukkan dengan syariat, bukan disibukkan dengan HP-nya ataupun dengan game-nya. Ya, ini disibukkan dengan syariat. Ya, asik dia belajar kitab, asik dia ngaji Quran, lewat waktu zuhur. Nah, lupa yang jadi dimaafkan. Kalau dia lupanya main game, jam atau dia asik main sesuatu tadi, maka tidak bisa dikatakan lupa, dosa dia. Tapi kalau umat yang dahulu dianggap dosa. Amma hadis Muhammad ammal ummatul Muhammadiyah, ada umat Nabi Muhammad, fa inna Allah ta'ala an khata wa nisyan wa mustakbiru alaih. Kalau umat Nabi Muhammad tidak dipaksakan, maksudnya apa? Tidak dianggap berdosa. Selanjutnya khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW yang lain, tahrimu ishtighalihim yawma 'idihim. Diharamkan melakukan kegiatan pada hari raya. Diharamkan
melakukan kegiatan pada hari raya umat Buddha. Wahwa Yom Sabt. Hari raya mereka itu hari Sabtu. Yahudi ya, kalau Nasrani hari Ahad. Itu khila alaihim al-ahdu wal mitsaq bi ta'zimi yaum Sabt. Mereka tuh sudah melakukan sumpah dan janji untuk mengagungkan hari lebaran mereka, hari Sabtu. Wal qiyam bi amarahu, dengan menunaikan dengan perintah-perintah. Wa ada misalnya tidak menyibukkan dengan daripada hal-hal yang lain. Walidzalika lima khalifu wa tahilu ala istiril hitan. Akan tetapi sumpah tadi diingkari. Tujuannya untuk berupaya membek ikan. Dan firman Allah, kunu kiradatan khasiin kadzalika nabluhum bima kanu yafsudun. Memang tidak boleh ada kegiatan hari Sabtu, tapi dia istilahnya kalau mancing ini masang sarangnya bahasanya Ini nyaring. Hari Sabtu bangun deh, kalian mereka. Kami nak kata kegiatan cuma nyaring, tak mancing kami hari Sabtu bahasa dia itu tidak mancing, tapi dia bangun hari Jumat melanggar. Dari situlah dia jadi dijadikan kera dia. Orang yang manggal daripada perjanjian untuk melakukan kegiatan di hari lebaran mereka. Adapun umat Nabi Muhammad SAW dihilangkan beban ini. Kalau ada tidak baca sanjo-sanjo, baca umpah-umpahan, tak baca mampir, mendempai orang juga. Dibuang mata dalu baca. Ya, nanti nak mancing lebaran jatuh, nanggok jatuh dia boleh kan umat Yahudi tidak bisa langsung berubah. Yang langgar wajahnya berubah jadi segala. Wahum yata'amaluna hatta fi yawmil Jumat. Bahkan mereka lebaran daripada umat Nabi Muhammad SAW itu kalau hitungannya mingguan itu hari Jumat. Apa? Hari Jumat. Yahudi Sabat ya. Nasrani Ahad. Kita Jumat apa? Masih yang merasa, yang klinik, yang ngurus jiwa, yang ngurus bahan, yang ngurus baju koko, yang main kita jadi. Ada nggak? Hari Jumat datang lagi khotbah lagi ngisi, main di Ustaz lagi ngisi, main hati. Ya, Masjid Agung itulah menghilangkan pahala tadi. Kalau ada kata kencang umat dahulu langsung jadi kekabali itu. Baik sebelum sholat atau sesudah sholat. Sebelum sholat Jumat atau sudah sholat Jumat. Kenapa? Dalam firman Allah kan ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis shalat fantashiru fil 'ardi wabtaghu min fadlillah. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maksudnya sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Begitu khutbah di atas mimbar, sudah jangan jual beli lagi. Walaupun dikatakan hukum sah, tapi itulah keberkahan dari Jumat ini. Wa darul bai', tinggalkan jual beli. Dari kemahirakum itu lebih baik daripada kalian jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatus shalat, kalau sudah selesai sholat, fantasyu, terserahlah nak ke mana, nak ke arah sini, nak ke tanah sebelah sini, nak ke daerah, terserah. Allah Taala wabtagu min fadlillah, tapi diusahakan carilah daripada keutamaan Allah. Maksudnya carilah dari Jumat itu yang baik-baik. Kenapa? Hari lebaran. Terus selanjutnya, wabah penyakit taun yang melanda atas umat terdahulu.
Aduh. Sekarang ini Wabah penyakit taun melanda atas umat terdahulu. Waqad ahbarana sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami itu Rasulullah SAW annahu sesungguhnya taun itu adalah rijsan azab, sesuatu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelompok daripada Bani Israel dan daripada juga selain ghairihim, selain Bani Israel. Kalau taun dikirimkan sebelum umat Nabi Muhammad itu azab. Azab. Fa inna Allah ja'ala rahmah hadhihi umat. Adapun ini umat Nabi Muhammad, fa inna Allah ja'ala rahmah bihim wa syahadatan lahu. Kalau untuk umat Nabi Muhammad itu rahmat, kasih sayang. Subhanahu wa ta'ala supaya kalian itu syahadah, pembuktian bagi mereka bahwasanya taun itu ada loh di umat terdahulu. Buktinya sekarang kita lihat saja. Tapi itu rahmat bagi orang yang beriman, azab bagi orang yang maksiat. Jadi jangan kamu sangko aduh ulama meninggal karena kena COVID ini. Wah, maksiat umatnya. Arti meninggal ulama itu rahmat bagi mereka. Terus selanjutnya tahrimu ba'd thayyibat minal atimah, diharamkan beberapa jenis makanan yang baik. Yang baik diharam, dilarang. Wa hadza kana minal uqubat allati agaba biha Allahu bani Israil bisababin baghiyahum wa dhulmahum wa tala'ubuhum bi syari'illah. Wa ashwabatuhum allati jabru wa yakhdu 'ala al-hadil 'alana wa yaqulu sayaghfir lana wallahu ta'ala. Kini umat terdahulu itu dilarang makan dari makanan yang baik. Sebenarnya tidak dilarang. Dilarang ini untuk wong yang maksiat kena hukuman. Aturannya tidak boleh kawan. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, nak yang boleh, yang nak maksiat tetap boleh makan yang baik. Tetap boleh. Iya. Aku dia kalau makan dulu. Nah, yang dolim, tapi dolim naladina hadu, adapun orang-orang yang dolimannya, ya tetap boleh dah. Orang dahulu dengan melakukan perbuatan dolim, mereka itu diharamkan untuk makan daripada makanan yang baik. Umat sekarang tetap boleh sudah. Karena yang jadi, ya. Kalau seandainya kita tadi juga ibadat dolim, ajak makan yang baik lemak-lemak. Jarang ibadat yang lemak ini kambing goreng, ibadat yang tadi kambing tongseng, boleh yang ini. Ibaratnya makan yang lemak nasi, cairan nasi, sayur nasi. Waqad bainallahu anhu wa ma haram alaihim. Nah, sekarang dibahas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan macam-macam yang diharamkan atas mereka itu apa deh? Yang diharamkan atas mereka itu apa deh? Bagi orang yang melanggar daripada syariatnya Allah, atau melakukan kezaliman, atau melakukan tala'ubuhum, pelecehan, atau bagyuhum, pembangkangan. Bagi orang pembangkangan, apalagi itu biasanya dzulmahum, kezaliman, wa tala'ubuhum, pelecehan di dalam syariatnya Allah. Apa ya umat terdahulu yang dilarang? Pertama, kullu didufur, setiap yang memiliki kuku. Ai ma laysa bima fil asabi al baha'im wa kal ibil wa na'am wal izar wal bit ya alim haram. Di antaranya sesuatu yang tidak baca di bawah, tidak baca di pecah kakinya daripada binatang. Burung, kuku tidak boleh makan burung. Kal ibil, makan unta juga tidak boleh. Halal. Terus makan itik-itik ini bukan ketiak, bebek. Iya, ayam juga termasuk haram dulu. Itu yang memiliki kuku.
Hah? Hakim sekarang ini lagi asik, dia boleh lah makan nanti ya kan, kita makan ini dia. Makan dajjal. Kedua, yang bergaji, syaham. Yang bergaji. Apa yang nak bagi Ustaz? Al-mada'atin allati kanu fil hayawan wa hiya alimah. Kambing, sapi kan bergaji. Tidak boleh dia makan. Hah? Nanti kita kalau baca ini. Makan nasi putih tu. Tidak boleh dia yang bergaji. Wa kata ma yuhibbu wa kata ma alaihi bihi min asyum kama fil ayat. Adapun umat Nabi Muhammad diperbolehkan kalau ada yang mahilal lakum thayyibat wa hilul lahum thayyibat, diperbolehkan enggak? Kalau selama makanan itu halal baik diperboleh. Tahrimul yang nomor 11. Tahrimul ghanaim alaihim. Umat terdahulu diharamkan mengambil ghanimah. Tahu tak ghanimah itu? Harta rampasan. Harta rampasan. Dilarang umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad itu Mas. Fakanu idza iktanamu syai'an min a'daihim, kalau seandainya mereka sudah berhasil mengalahkan daripada musuh-musuhnya mereka umat terdahulu, lam yahillu lahum ayyakhudu wa yatasarrafu fi, tidak boleh dengan mereka. Tak boleh dibagi-bagikan. Bayi jemaah akan tapi dikumpulkan harta rampasan ini. Cuma nanti pegang dikumpulkan, sudah dikumpulkan buatan tirunar minas sama fatahriquhu, maka akan turun api daripada langit untuk membakar harta rampasan ini. Fayakunu dzalika alamatul qubul waswatun, itu tandanya peperangan mereka diterima. Kalau tidak terbakar tidak diterima lagi. Emang enggak? Umat kedua kalau menang peperangan tak boleh ngambil harta rampasan, tapi dikumpulkan jadi sikok, akhir turun api daripada langit untuk membakar. Kalau itu terbakar berarti terima peperangan. Kalau tak terbakar belum diterima. Ya sebagaimana firman Allah, hatta yakina bi qurbanin ta'guluhun. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah la syarafal nabiyya indahu, yang mana Allah memuliakan umat Nabi Muhammad, ahalla lahum al-ghanaimah, dia halalkan untuk mengambil harta rampasan. Dibagi ya dengan sesuai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa gulu bima ghanimtum halalan thayyiban. Dalilnya, makanlah kalian dengan sesuatu daripada harta rampasan kalian yang halal, itu halal harta rampasan dan bayar. Lemak kalau itu jadi. Ah? Lemak kalau kan? Lemak kalau. Jadi mana umurnya pendek-pendek kan? Yang nomor 12 dan 13 nih tangguh. Diharamkan sholat bagi mereka kecuali di tempat-tempat yang khusus. Ya. Dilarangkan sholat, diharamkan sholat kecuali di tempat yang khusus baru boleh sholat. Ya. Umat terdahulu tidak boleh sholat kecuali tempat yang khusus. Kalbe, ya seperti gereja. Sholat harus di gerejanya. Tak boleh di rumah kan ada langkang. Apa itu? Salib, aduh, iksuto, baca itu. Harus di tempat kalbe. Apa? Di biharanya atau kuburannya atau gereja. Gerejanya kalau sholat harus di situ. ومن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجد أن يصلي في غير منبر الأرض حتى يعود إليه ثم يقضي كل ما فاته. Tapi kalau umat Nabi Muhammad terserah nak di rumah, nak di masjid, di tempat itu bersih, bahkan di kamar mandi pun boleh selama itu bersih, kata najis. Boleh, dia kata ada. Yang terakhir, tahsis tahara bil ma'. Padahal Imam Abu Nu'man kana fi syarahih wujub al-iqtisa' 'ala al-ma' fi tahara. Wa ada mujawaz al-iktifa' bi ghairi fa idza 'alima ahaduhum al-ma' lam yusah hatta yajiduhu thumma yaqdi ma fatahu. Umat Nabi, umat yang terdahulu, di dalam syariatnya mereka wajib menggunakan air kalau nak bersuci. Wajib menggunakan air kalau nak bersuci. Tidak diperbolehkan selain air. Harus air. Kalau dia tidak dapat, tidak boleh sholat sampai menemukan air dan wajib golok. Kalau umat Nabi Muhammad kalau tidak ngerti air, maka boleh dengan tayamum. Wallahu a'lam bishawab.
bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang bertanya, jatuhi. Silakan kalau nak bertanya. Nggak paham. Nggak paham. Nggak paham. Yang paham. Paham.